أهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية في قناة فرونسي افيك زينب. إذا كنتوا أول مرة كتشوفوا هذه القناة فهي لتعلم اللغة الفرنسية من الصفر إلى الإتقان. ما تنسوش الضغط على زر اشتراك سابوني باش يبقى يوصلكم كل درس جديد أقوم بتنزيله على القناة. إذا درس اليوم هو عن كيف نعرف أن اسما مؤنثا. comment on peut savoir si le nom est féminin. كنت قد قمت بدرس سابق وهو كيف أن نعرف أن اسما مذكرا. اليوم جاء دور أسماء المؤنثة في اللغة الفرنسية. أولا les noms qui se terminent par sion أو T-I-O-N-S sion. Une correction وهي تعني تصحيح. Une correction. Le deuxième exemple, une formation. تكوين. Une formation. Les noms qui se terminent par sion. الأسماء التي تنتهي ب S-I-O-N. Premier exemple, une télévision. التلفاز. une télévision. كما تلاحظون لا لتر S هنا جاءت بين حرفين متحركين I و I فنقول زيون. S تتحول إلى Z. télévision. Deuxième exemple, une division. وهي تعني قسم. une division. Les noms qui se terminent par ad. الأسماء التي تنتهي ب ADE. Une limonade وهي الليمونادة. une limonade. Une grenade وهي قنبلة يدوية. une grenade. مثلا نقول grenada. une grenade. Les noms qui se terminent par I, 2 L, E. I. Elle se prononce I. 2 L se prononce comme Y. I. Premier exemple, une fille. البنت. une fille. Deuxième exemple, une famille. العائلة. Les noms qui se terminent par sion. sion. 2 S-I-O-N. الأسماء التي تنتهي par B 2 S-I-O-N. Premier exemple, une pression. وهي الضغط. La pression تعني الضغط. Deuxième exemple, une session. وهي تعني دورة. une session. مثلا session normale الدورة العادية أو session rattrapage الدورة الاستدراكية. Les noms qui se terminent par ur. Une nature. الطبيعة. une nature. Une facture. الفاتورة. une facture. Les noms qui se terminent par E de TE ou bien O de TE. Et ou bien hôte. Premier exemple, une courgette. وهي نوع من أنواع الخضر ونقول عنها الكوسة أو مثلا القرع. une courgette. Deuxième exemple, une menotte. وهي الأصداف التي نقوم بتكبيل بها المجرمين. une menotte. Les noms qui se terminent aussi par AISE ou bien ISE. الأسماء التي تنتهي ب AISE ou bien ISE. Donc des exemples. Premier exemple, une fraise. وهي فاكهة التوت. une fraise. Deuxième exemple, une crise. وهي أزمة.
تعني أزمة. Une crise. Les noms qui se terminent par elle. Les noms qui se terminent par elle. Premier exemple, une poubelle. Une poubelle. وهي سلة المهملات. Une poubelle. Deuxième exemple, une ruelle. Une ruelle. وهي زقاق أو أزقة. Une ruelle. Les noms qui se terminent par ud. Ud. Une attitude. Une attitude. موقف. Une attitude. Deuxième exemple, une étude. Une étude. يعني دراسة. Une étude. Les noms qui se terminent par S. E, 2 S, E. S. Une vitesse. Une vitesse. السرعة. Une vitesse. Une politesse. Une politesse. مجاملة. Une politesse. Les noms qui se terminent par OIE ou bien OIX. Wa. Une joie. Une joie. فرحة. Une joie. Une voix. Une voix. Une voix. وهي تعني الصوت. Une voix.